Dapat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Please sit down again. Okay, I want to check your attendance. When I call your name, please raise your hand and say present. Okay? Laila Musli, Present. Junar, Present, Miss. Esa, Present. Raffi, Present. Malan, Present. Verini. Present, Miss. Okay. Our class complete today, okay? Yes. So, guys, what's your feeling today? Are you happy, angry, sad, or anything else? Happy, Miss. Who is happy? Me. Yeah. Everyone happy class today? Yes. Happy. Okay, good. Our learning today has objective. After studying this material, students are expected to be able to explain the meaning of rights and responsibilities, identify children's rights and responsibilities in daily home life, and demonstrate responsibility behavior at home. And the last one is understand the importance of balancing rights and responsibilities. Before we start our lesson, I will give you assessment that is need to know your knowledge.
sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke sekolah karena mengikuti imbauan pemerintah untuk melakukan karantina mandiri. Sudah beberapa minggu ini kita belajar di rumah dari materi yang dikirimkan guru. Namun begitu, kita tetap harus menerima hak dan melakukan kewajiban kita di rumah. Lalu apa saja hak dan kewajiban kita di rumah ya? Cari tahu yuk. Ada beberapa hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. 1. Mendapatkan makanan dan minuman. Makan dan minum adalah salah satu hak yang harus kita dapatkan saat berada di rumah. Makanan dan minuman merupakan salah satu kebutuhan utama untuk bertahan hidup. 2. Mendapatkan perlindungan dan keamanan. Hak lain yang harus kita terima di rumah adalah mendapatkan perlindungan dan keamanan. Kalau orang tua melarang kita pergi ke suatu tempat atau melarang kita melakukan sesuatu, kita harus menurutinya. Sebab itu merupakan bentuk perlindungan dari orang tua supaya kita tetap aman. 3. Mendapatkan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini bisa berupa banyak hal, seperti pakaian yang kita pakai ataupun uang jajan. Oh iya, berapapun uang jajan yang diberikan orang tua, kita harus menerimanya dengan ikhlas ya. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kalau kita merasa bingung dengan tugas sekolah, jangan takut untuk menanyakannya pada orang tua. Kita punya hak untuk menerima bimbingan saat kita belajar di rumah. Selain punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus dilakukan saat berada di rumah. 1. Menjaga kebersihan rumah. Orang tua sudah memberikan makan, minum, dan hal-hal lainnya untuk kita. Mereka juga biasanya melakukan beberapa pekerjaan rumah. Nah, tugas kita sebagai anak adalah membantu menjaga kebersihan rumah supaya pekerjaan orang tua menjadi ringan. 2. Patuh terhadap nasihat orang tua. Kalau orang tua memberi nasihat, kita harus menurutinya ya. Bagaimanapun juga, nasihat yang diberikan orang tua pasti untuk kebaikan kita. 3. Menghormati, menghargai, dan menyayangi anggota keluarga. Kewajiban kita yang lain adalah menghormati, menghargai, dan menyayangi semua anggota keluarga kita. Tidak hanya kepada orang tua, kita juga harus melakukan itu kepada kakak, adik, kakek, nenek, sepupu, dan anggota keluarga lainnya. Okay, from the video, what learner you get, guys? Jadi kewajiban di rumah, itu ada apa aja? mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang, Dan mendapatkan perlindungan. Kewajibannya itu membereskan
with your paper? Yes. I want group 1 to present your worksheet. Dua kelompok. Hello guys, we are from group 1 and here we will presenting our worksheet. Esa mandikan kucing miliknya jalan. Lalu Lisa sangat menyayangi adiknya. Itu adalah kewajiban. Lalu Siwi mendapatkan makanan. Jadi Rizky malah kamu. Tadi kan kena. Dia namanya diganti aja. Boleh sih. Tadi bentar. Kalau Iwi. Laila mendapatkan pakaian baru, itu merupakan hak. Habis itu Tono merawat temannya yang sedang sakit, itu kewajiban. Rizky diberikan uang jajan itu hak, Nisa mendapatkan pendidikan di rumahnya dari ayah itu hak, Gunto mendapatkan makanan sehat itu hak. Setiap hari Alika, Akila selalu menyampaikan teman dan kewajiban. Okay, good job. Please give me a applause for group 1. Okay, please make your hands. And then group 2. Hello everyone. We are group 2. We will present our worksheet. Number 1, activity. The picture is membuang sampah pada tempatnya dengan seperti membuang sampah pada tempatnya, yaitu merupakan kewajiban karena jika kita membuang sampah itu harus pada tempatnya, jangan sembarangan karena banyak dampak buruk yang dirasakan kalau kita buang sampah sembarangan seperti banjir. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang orang tua itu termasuk hak karena setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Kemudian yang terakhir itu mendengarkan guru dengan sungguh-sungguh. Mengadakan pembelajaran berlangsung itu merupakan kewajiban karena supaya kita dapat mencerna ilmu yang kita dapat dari guru. Okay, good job, group 2. Please give me applause. Thank you, Miss. Thank you. Okay, Miss will explain about what are rights and what are responsibilities. So, rights are everything that we deserve to receive or enjoy, either naturally or according to rules and law. Rights at home, rights are something we are entitled to receive or obtain. At home, children and the other family members have rights that must be fulfilled by others in the family. The example is the right to receive affection from parents. So the example number 2 is the right to receive food and clothing, and then the right to rest after studying or working, the right to have one's opinion heard in the family, and the last one is the right to receive an education. So this is the short story. I want one of you to write. I want one of you to
sad face because his friends teased him when he answered a question wrongly. Seeing that, his mother knew Adit and said, "It's okay if you're wrong. The important thing is that you want to learn." Adit smiled. He felt calm because he knew that his mother's love was always there for him. The message is every child deserves love from their parents. Okay, good job, Laila. Please give it applause. And then, what's our responsibilities? Responsibilities are things we must do because they are our duty, our obligation. Obligation at home are something that we must do or fulfill. These obligations are usual related to our responsibilities as family members. The example about some obligation responsibilities is obligation to help parents with housework, such as cleaning the room, sweeping or washing dishes, and then obligation to respect parents and other family members, and then obligation to maintain cleanliness and cleanliness of the house, obligation to obey the rules made by parents at home. So, why rights and responsibilities are important and why about between that to have balance. The maintenance of balance between rights and obligation is very important to create a harmonious family. Every member of the family must realize that they not only have rights, but also obligations that must be carried out. The rights that are enjoyed will be more meaningful if the obligations are carried out properly. On the contrary, only demanding rights without carrying out obligations can cause injustice and conflict in the family. So this is the consequence of ignoring responsibility. So who want to help us to summarize this learning? Who want to be honest? Okay, Darin, please. Jadi hari ini tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Contoh haknya anak di rumah itu mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan dan minuman, terus mendapatkan uang jajan juga. Kemudian kewajiban anak itu tuh membantu orang tua, terus membereskan tempat tidurnya
Let's pray together. Thank you for your attention and your work hard today.